रीमार मुंडरे सबुबेले उकुणी रहुथिला। गाँवर सबु लोक ताठू दूरेकी रहुथिले। बहुत समय रीमा एई जिनस नै बहुत मन दुख भी करे। गाँवर सबु छुआ तार बहुत थट्टा मध्य करुथिले। दिने गाँवर पाख पड़िया को रीमा खेलिबा पई गला। से जगह पूर्वर ही गाँवर किछि छुआ खेलुथिले। सांग माने मते भी तम सह खेलाओ ना। एई कथारे बाकी अन्य छुआ माने हसिले। अरे तमे माने मते एमती काहेकि कुह? मु कौन जानी शुणी किए उकुणी मानू पाली ना कौन मो पाखरे मु निजे एमानंकुठु मुक्ति पाइबा को बहुत चेष्टा कलिनी। तेबे से छुआ मानक भितर गोटे झियो कहला, अच्छा अच्छा ठीक अछि, किंतु तते जदि हम सहित खेली पारछ गोटे काम भी करबा को पड़िबो, तापरे चाहि आमे खेलेबू। अच्छा कौन सेटा? मु तमानक सहित खेलिबा पई किछि भी करबा को राजी अछि। हाँ हाँ देखिदबा देख सामने जो नदी तते देखा जाउची से नई को तते डेईबार अछि। मुंड भलरे धोईकी आम पाखक फेरी आसबू। एथिरे हमको भरसा आसी जिबा सब उकुणी पानी रे पळेले। ये केमिदिया कथा कहछु चेंके? मते तो पहरी भी आसेनी। मु नदी रे केमिति डेईबी? आ कोन सतरे उकुणी माने पानी रे भासी जिबे? से सब जिंस मो जाननी। जदि तते आम सहित खेली पार अछि तते पानी को डेईबा को हबो। आउ जदि तू डेई पड़ी के देखै देलु, आज परठा में तोस्त खेलियो केबे मना ही करबुनी। रीमा प्रथमे टिके चिंता कला, किंतु तापरे से नई को डेई पड़िला। ताको पहरा न आसीबा कारणरु से संगे संगे नई पानी रे बुड़िला। बंचाओ 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 मते, मु आगुरु कहिथिले मते पहरी आसेनी, मते बंचाओ नहले मु बुड़ी की मरी जिबी। समस्ते रीमा को बुड़ी जिबार देखि बहुत डरी गले। आ छुआ माने निज निज घर को दौड़िले। अरे अरे शीघ्र शीघ्र चलो एठो, ये तो बुड़ी जाउची। सबु छुआ पड़िया छाड़ी दौड़िकी चलीगले। आ सेपटे रीमा बुड़ी जिबा कारणरु मृत्यु होईगला। मृत्यु परे रीमा गोटे डाहाणी रे बदली गला। रीमा निज मुंड कुंडे कुंडे निज सहित कथा हला, केमितिया भाग्य पाइली जे मरिबा परे भी उकुणी मो मुंडरु जमारु भी जाउनी। आउ ये गाँ लोकों को भी तो टिके देख, बंची थाउ थाउ मते जीवन सारा मारिले माने। हाउ देखु देखु आज एमानक पाई मोर जीवन भी चली गला। सबु बेले मते उकुणी पाई केते छिड़ौथिले, किंतु एबे एमानक मो छाड़िबिनी। जो दुख मो सहिची ए गाँ लोकों को मो ठीक से दुख देबी। हाँ गाँ वाला बंचिकी रुह, उकुणी वाली डाहाणी आसीची। एतिकी कही डाहाणी निज मुंड को कुंडेइला। मुंडरू किछि उकुणी बाहर करी उकुणी मानक परे मंत्र से फुंकीदेला। जाओ मोर अति प्रिय उकुणी माने, निजर जादू देखाओ। ए गाँ रे रहुथिबा सबु लोकों को उचित शिक्षा दे। एपरी कही डाहाणी हाथ को जोरे फुंकीदेला। आउ सबु उकुणी पवन रे उड़ीगले। किछि समय समस्ते जाए गाँ लोकों को मुंडरे जाई बसी पड़िले। गाँ रे आ गोटे लोक भी बदलिलेनी जहा मुंडरे बे उकुणी ही नथिला। प्रथम दिन रे गाँ रे काहाको किछि भी जणा पड़िलानी, किंतु ता पर दिनठू गाँ रे समस्तंको मुंड कुंडे हेला। आ उकुणी रे समस्ते चिंतित होई पड़िले। सकाळु सकाळु दुई स्त्री लोक शिलू आ बिजली पानी भरिबा पई नई को आसिले। से पानी भरु भरु परस्पर सह कथा होउचंती। आलो भौणी जणा नहीं काली रातिरु कौन हेछि जे मो मुंड कुंडे हेके खराब हे गलानी। आ जेते बेले मुंड को मु देखिली तेबे जानिले जे मो मुंडरे केमिति के जानी उकुणी गुडा हे जाइचंती। हाँ ठीक ठीक एई भलिया हेछि मो सहित भी आम घर लोकंक सहित भी। जणा नहीं राताराती केमिति आ मुंडरे उकुणी पसिला। आलो सेइटा पा मु किछि बुझी पारुनी। आमको से उकुणी से झियो रीमा पई हे जाइनी तो जा मुंडरे लक्षे खंडे उकुणी थिबे। अरे अरे भौणी ताल तमे सुनिन, काली पा रीमार ए नई रे बुड़ी की मृत्यु हो जाइछि। मते लगुछि जे डाहाणी रीमार अभिशाप पड़ जाइछि आम गाँ को। आमको निश्चय किछि करिबा को पड़िबो बुझिलो। हाँ भौणी चलो गाँ रे लोकन को पचारि बुझिबा आ कोन चलीछि। एतिकी कहि दी स्त्री लोक गाँ आड़ को पुणी थरे फेरी जाउथिले, किंतु डाहाणी गछ पाखरे ठिया होई से दी जनक कथा शुणुथला। डाहाणी तांको सामना को आसीगला। आ डाहाणी कांदी कांदी तांको सामना रे कहला, तम मानू टिके भी लाज लागुनी? तम छुआ माने मते मारी देले। मो मरिबा पाई तमको टिके दुख भी लागुनी, ओलटा मो नारे गपुज। हाँ ना
ଏବେ ଆଉ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି। ଡାହାଣୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟିକୁ ଧରି ଦୂରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦୁଇଟି ଡରିକି ଗାଁକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଡାହାଣୀ ଜୋରେ ଜୋରେ ହସିଲା। ଏବେ ତ ଖାଲି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ ଗାଁ ସାରା ମୁଁ କ'ଣ ତାଣ୍ଡବ କରୁଛି। କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ସେପଟେ ଗାଁ ସାରା ଉକୁଣି ପାଇଁ ସବୁ ଚିନ୍ତିତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି। ଶିଲୁ ଆଉ ବିଜଲି ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଗାଁକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ସେଠି ଯାଇ ସବୁ କିଛି କହିଲେ। ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଛି, ଫଳ ତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଏମିତି ତ ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିକି ବାହାରି ପାରିବାନି। ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେ? ଏଇଟା ତ ଏମିତି ସାଧାରଣ ଉକୁଣି ଲାଗୁନି। ସେ ଡାହାଣୀ ଖଣ୍ଡିକା ଆମ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଛେ। ଏଇଟା ଏତେ ସହଜରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରୁ ଜମାରୁ ଯିବନି ବା। ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେଇଟା କହୁନାହାନ୍ତି ବାବା। ରିମା ନଈରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିଥିଲା। ଆମକୁ ତାର ଡେଡ୍ ବଡି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଉକୁଣି ବାହାର କରିକି ତା ଦେହକୁ ଜଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କରିଲେ ପିଶାଚିନୀର ମୁଣ୍ଡରୁ ଉକୁଣି ପଳେଇଯିବ ଆଉ ତା ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆଲୁ ଯଦି ଏ ଜିନିଷଟା କାମ ଦେଲାନି ତାହେଲେ ତ ଆହୁରି ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବା। ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନା। ଓହୋ, ଚାଲ ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଯାଇକି ତା ଶବଟାକୁ କାଢ଼ିବା ଆମେ। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହ ସେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଓହୋ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ, ନହେଲେ ସେ ଡାହାଣୀ କାହାର ବି ଜୀବନ ନେଇପାରିବ। ଆଲୁ ଭଉଣୀ ତୁ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲୁ ନା କ'ଣ? ସେ ଡାହାଣୀ ପା ସେଇ ନଈ ପାଖରେ ହିଁ ବୁଲୁଛି। ନା ବାବା ନା, ସେ ଡାହାଣୀ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଲା ନା ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ସେଇଠି କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବ। ତେବେ ବିଜଲି ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି। ତମେ ମାନେ ସବୁ ସକାଳ ଯାଏ କାଲି ବନ୍ଦ ହେଇକି ରୁହ, ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। କାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ନଦୀକୁ ଯିବା, ସେଇଟା ବି ଡାହାଣୀକୁ ନ ଡରିକି। ସମସ୍ତେ ବିଜଲି କଥାକୁ ମାନିଲେ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଲୁଚିକି ରହିଲେ। ରାତି ସାରା ବିଜଲି ନିଜ ଘରେ କିଛି କାମ କରୁଥିଲା। ସେ ରାତି ସାରା ସିଲେଇ କରୁଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ କିଛି ଗାଁ ଲୋକ ବିଜଲି ଘର ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଗଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ନିଜ ଘରେ ଲୁଚିକି ରହିଲେ। ବିଜଲି ଭାଉଜ ଶୁଣ, ତମେ ବାହାରକୁ ଆସ ଆଉ ଆମକୁ ଉପାୟ ଦିଅ ଯେ ନଈ ପାଖେ ଆମେ କେମିତି ଯିବା। ବିଜଲି ନିଜ ହାତରେ କିଛି ଧରି ଖୁସି ଖୁସି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଆଲୋ ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛି ଉକୁଣିର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍। ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ ମତେ ସିଲେଇ କେତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମନେ ଅଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଥର ଯାଇଥିଲେ ସେ ଡାହାଣୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉକୁଣିକୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉକୁଣିରେ ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲା, ମନେ ପକାଇଲ? ଆଉ ସବୁ ଉକୁଣି ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ତିଆରି କରିଛି। ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ ସେ ଡାହାଣୀ ଜାଣିପାରିବନି। ଆମେ ଉକୁଣିମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆମ କାମ ବି କରିପାରିବା ଆଉ ଧରା ବି ପଡ଼ିବାନି। ହଁ, ଓହୋ ଲୋ ମୋ ହିରୋଇନ୍ କି ବୁଦ୍ଧି ତୋର। ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା। ଆଉ କ'ଣ, ସିଲୁ ଆଉ ବିଜଲି ସହିତ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି ବିଜଲି ବନେଇଥିବା ଉକୁଣିର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧି ନଈ ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ଚାଲିଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ସେମାନେ ନଈ ପାଖରେ ବି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ଶିଲୁର ପଛେ ପଛେ ସେମାନେ ଚାଲିଲେ। ସୁଯୋଗ ପାଇ ଡାହାଣୀ ହାତରୁ ଧରା ନ ପଡ଼ି ସେମାନେ ନଈ ପାଖକୁ ବି ଚାଲିଗଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ରିମାର ଶବ ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲା ଆଉ ସିଏ ତାକୁ ନେଇକି ଗାଁକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଡାହାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କରିବାର ଦେଖିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସେ ଚାଲୁଥିଲା। ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଶିଲା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକ ରିମାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ସଜଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଦେଖ ଆମେ ରିମାର ଶବ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଏବେ ଖାଲି ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଉକୁଣିକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସଫା କରିବା ଆଉ ତାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ। ହେଇପାରେ ତାପରେ ଏ ଉକୁଣି ଆଉ ଏ ଡାହାଣୀ ଦୁଇଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଡାହାଣୀ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣୁଥିଲା ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ବି ଆସିଲା। ତମମାନଙ୍କର ଏତେ ସାହସ, ତମେ ମାନେ ମତେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ରୁହ, ଏବେ ଡାକୁଛି ପୁଣି ମୋର ବଡ଼ ଉକୁଣିମାନଙ୍କୁ। ସିଏ ହିଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମଜା ଚଖେଇବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଡାହାଣୀ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମିଶି ରିମାର ମୁଣ୍ଡରୁ ଉକୁଣି କାଢ଼ି ତାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଦେଲେ। ତାଦ୍ୱାରା ଡାହାଣୀର ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା ଆଉ ସେ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହେଇଗଲା। ୟା ସହିତ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଉକୁଣି ଆପେ ଆପେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ।